बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear friends, boys and girls, Assalamu alaikum. This is Awais Madar from Faisalabad. Today I am going to discuss the topic कि थोड़ी सी तो ज़िंदगी है. The life is very little. देखें, ये एक ऐसा मौजू है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को, ऐसी ज़िंदगी की इस तरह की अहमियत को, इस तरह की बातों को इग्नोर करते हैं. लाइक हम भी करते होंगे, आई आल्सो, मैं भी शायद कर चुका हूँगा ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में, कुछ फेजेज़ में मैं भी इस तरह सोच चुका हूँगा कि यार क्या है, कल कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा है, अभी बहुत ज़िंदगी है. देखें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है. ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें इल्म नहीं है, हमारे पास गारंटी नहीं है कि क्या मैं अगले लम्हे ज़िंदा हूँगा या नहीं हूँगा, क्या मैं 1 घंटे बाद यहाँ दुनिया में मौजूद हूँगा या नहीं हूँगा, क्या मैं कल तक यहाँ मौजूद हूँगा या नहीं हूँगा. मुझे कुछ पता नहीं है. कोई पूरी दुनिया में कोई इंसान मुझे बता दे कि मुझे इस चीज़ का पता है कि मैं कल ज़िंदा हूँगा, किसी को नहीं पता. कोई नहीं जानता कि मैं कल ज़िंदा हूँगा या नहीं हूँगा. इस चीज़ की अहमियत आपको उस वक्त तक नहीं पता चलती जब तक कि आप एक सच्चे दिल से, अकॉर्डिंग टू तारिक जमील साहब, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तूने ज़िंदगी में मुझे एक भी सजदा ना किया, एक बार भी मेरे सामने ना झुका हो, अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों, पूरी माजी मुस्तकबिल हाल की घड़ियों की टिक टिक के बराबर हूँ, तुम्हारे गुनाह पूरी दुनिया में मौजूद रेत के ज़र्रात के बराबर हूँ, पूरी दुनिया पर मौजूद दरख्तों के पत्तों के बराबर हूँ, तो फिर भी तू मेरी तरफ आ. अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू सिर्फ़ एक बार मेरे सामने झुक कर सच्चे दिल से तौबा कर ले. कह दे कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा. तो जा, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ किए, सारे गुनाह माफ़ किए, सारे गुनाह माफ़ किए. तो जब इंसान पाक हो जाता है, पाक सीरत हो जाती है, इंसान गुनाहों से छुटकारा पा लेता है, अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है, तब उसे ज़िंदगी का हकीकत का पता चलता है कि हाँ, इस तरफ अब मेरी गाड़ी जा रही है. लेकिन जब आप ऐश परस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हों, ज़ाया कर रहे हों, आप लाइफ को ऐसे समझ रहे हों कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मूवियाँ देखता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, तो तब तक आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा कि ये कितनी छोटी है. तब उसे ज़िंदगी का हकीकत का पता चलता है कि हाँ, इस तरफ अब मेरी गाड़ी जा रही है. लेकिन जब आप ऐश परस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हों, ज़ाया कर रहे हों, आप लाइफ को ऐसे समझ रहे हों कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मूवियाँ देखता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, तो तब तक आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा कि ये कितनी छोटी है. देखें, हम लोग रोज़ सुनते हैं कितने लोग फौत हो जाते हैं. उनको क्या पता होता है कि हमने आज फौत होना? क्या मुझे पता है कि मैंने आज फौत होना, कल फौत होना? कोई पता नहीं किसी को. जब आप अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, अपनी गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला से बातें करते हैं, तब आपको इसकी हकीकत का पता चलता है कि ये क्या है. पहले आपको कुछ पता नहीं चलता. थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल हसन है और मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ. आज का हमारा टॉपिक है छोटी सी ज़िंदगी तो है. दोस्तों, ये ज़िंदगी हमें अल्लाह पाक ने सिर्फ चंद दिनों की दी है. चंद दिनों की, एक सांस की ज़िंदगी है हमारी. एक सांस की, सांस आया तो ये जहाँ, सांस ना आया तो वो जहाँ. दोस्तों, इस ज़िंदगी में हमें दारुल इम्तिहान के तौर पे दुनिया में भेजा गया है. दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में बिल्कुल छोटी सी है और ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर है. तो दोस्तों, इस दुनिया में रह के हमने क्या है, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है. ज़रूरियात तो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं. अल्लाह पाक रिज़्क़ तो फ़कीर को भी देते. अल्लाह पाक रिज़्क़ पत्थर के सबसे निचली जगह पे मौजूद काले कीड़े को भी अल्लाह पाक रिज़्क़ पहुंचाते हैं. रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया है. तो हम आज रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं? नहीं, हमें अल्लाह पाक को राज़ी करना है. हमें राज़ी करना है अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक. उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ से हमें साबित किया. उनका उसमें हंसना हमारे लिए ये मिसले राह है कि हम अपनी ज़िंदगी को उनके मुताबिक
ڈالیں، ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق چلتے ہوئے ہم اللہ پاک کو راضی کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آج لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ارے بھائی تھوڑی سی تو زندگی ہے، اپنا جو پیشن ہے، اپنا جو شوق ہے اس کو اپنے ساتھ چلاؤ، لیکن اللہ پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تو اس کو ڈالنا ضروری ہے نا۔ اگر ڈالیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا انعام ملے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے بندے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو لگ جائے گا اپنی چاہت کے پیچھے تو میں تجھے خوار کر دوں گا اس دنیا میں، اور اگر تو لگ جائے گا میری چاہت پیچھے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تو دوستو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق ڈال دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا دیں، تو یہ چھوٹی سی زندگی بھی آپ کی بہت بڑی بن جائے گی۔ آپ کے لیے اس چھوٹی سی زندگی سے ہی آپ کے اگلے جہان کا فیصلہ ہوگا۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت، دعاؤں کا اثر، دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعاؤں کے تو وہ اثرات ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ دعائیں جیت جاتی ہیں اور قسمت اور اس کے آگے جو آپ کی محنت ہے وہ ہار جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ بندہ میرا کوشش کرے۔ کوشش ہمارے ذمے ہے، نیت ہمارے ذمے ہے، ہم نے نیت درست رکھنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، رزلٹ اللہ پاک نے دینا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم صرف اس دنیا کے پیچھے ہی پڑ جائیں، ہم نے ایک چیز کی ٹھان لی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے دنیا میں، وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ نہیں، ہمیں کریں، بالکل کریں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ نہ کریں، لیکن اللہ کا پاک کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ بہت سارے ایسے نوجوان، بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگ جو اس دنیا، جنہوں نے اپنے اس دنیا کو آخر سمجھ لیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ بس میں ہوں ادھر۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، نمرود کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک مچھر نے ان کے اندر وہ گھس گیا اور اپنے ہی غلاموں سے جوتے مروائے، جو خدا سمجھتا تھا خود کو۔ تو اس زمینی خداؤں کا وہ کوئی نہیں فائدہ، ایک اوپر بھی ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات اوپر ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے تمام معاملات کو اس کے حوالے کر دیں، یا چھوٹی سی زندگی بھی آپ کے لیے بڑی زندگی بن جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔